Maayong gabi. Salamat. Mura maggamay ramay ninyohang mga kamot ni Pakpak sa atong mga mag-alawit. Ato daw tagaan og sa Tagalog pa masigabong palakpakan ang ating mga Redeeming Voice Quartet. Redeeming Sound Quartet. So dagan salamat sa maong mga awit. Abi ninyo mga kagalaan, amo kamong gina-encourage nga muanhi og sayo aron makapaminaw mo og dagahan nga mga maanindot nga mga tingog espirituhanon nga mga alawiton. So karong gabi once more, welcome sa atong Hope for Pagadian City. So karong gabi magapadayon kita sa ato nga lektura sa maayong panlawas. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Longer life. Muingon gani kog longer life, kamo na po'y sulti sa healthy lifestyle. Puli-puli ra man na. Okay? Longer life. Healthy lifestyle. Godly lifestyle. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, maugayod kini ang atong tumong. Dili lamang magkinabuhi nga himsog apan makaangkon bagayod kita og taas nga kinabuhi. Usa ka tema nga naghisgot sa butang nga the bitter side of sweet, ang pait nga bahin sa tamis. Apan sa dili pa ano ay hulagway nga gusto na ko ipakita ninyo. Tabangi daw ko ninyo. Pilaman kanawong ang naadiya? Ha? Pilay nakakita ninyo napulo? 5 kanawong ang naadiha. Ngano nga akong gipakita? Inyo lang masabtan unya, tungod kay isa sa epekto sa pait nga bahin sa tamis, kani ang atong mata mo'y apektado. So the bitter side of sweet. Usa man ning pait nga bahin sa tamis? Nabay pait sa tamis? Ha? Naa. Atong tanawon unsa ning bitter side of sweet. Prevention for or of diabetes. This is part 1. Unsaon nato paglikay kining balatian nga gitawag nga diabetes nga kanunay nato madunggan diabetes. Saan nato na paglikay? Kung naa nata, unsaon nato na pagkontrol? Kung kaliwat nato, unsaon nato na nga ma-control nato? Kung ato lang na na-develop, unsaon nato nga ato nang ma-reverse? Una sa tanan, atong tanawon mga kaigsunan, is it possible to control your diabetes for life? Kaya naay mga taong nga naay balatian og diabetes nga ako nang gikaistorya, ingon nila, Pastor, mauna gyud ni ang among balatian, hangtod-hangtod nga mubalik mi sa yuta. Nahimo na nilang gidawat na nila nga forever na siya. Pero tanawon sa nato mga kaigsunan, ang mga cases or explosion of cases sa tibuok kalibutan, makita nato nga sumala pa sa Department o sa World Health Organization, sumala pa nila in 25 years, ang gidaghanon sa mga diabetikon karong panahon na madoble. Ug miingon pa sila nga 300 million people ang naay problema sa mao nga kahimtang. So kung tadawon nato, diabetes does not respect anybody. Madato man ka, mapobre man ka, magwap, marang-arang og dagway, maniwang o matambok, dili siya mupili, bisan pa unsa imuhang tribo. So tanawon nato ang diabetes. Unsa man gyud ang diabetes? What is diabetes? Kung atong tanawon mga kaigalaan, diabetes is something nga gikinahanglan atog yung masabtan. Unsa man gyud ang diabetes? Ingon nila ang tamis ang dugo. Kung tamis kuno ang atong dugo, naatay diabetes. Maubagyo na siya. Diabetes, mga kaigsunan, it is a condition of the body
in which the body cannot tulo ka butang ang dili mahimo sa body. Mauning kondisyon sa atong lawas nga ang atong lawas dili niya magamit. Timan-in ninyo na, dili niya magamit, dili niya maatiman o cannot care, o dili niya makonserve o kanang maitago. Ang maong mga the food we eat, particularly ang sugar. Dili na makontrol, dili makonserve, dili maatiman, o dili pud magamit sa atong lawas ang sugar nga gikan sa atong mga gikaon. Timan-an ninyo ang duha ka butang. Duha ka pulong ang gusto niya ko inyong masabtan. Number 1, ang pulong nga glucose. Ang pulong nga glucose mauni ang fuel sa atong lawas. Mauning naghatag natog enerhiya. Gusto na ko ni nga i-correct sa inyong hunahuna, mga kaigalaan. Kay daghan na kog nadunggan nga kung dili kuno makakaon og karne or isda, wa sila'y kusog. Ang karne og isda wala nagahatag nagkusog. Ang naghatag og kusog nato, naghatag og energy mao ang glucose. Ang karne og isda protein na siya. Although muhatag siya energy gamay ra, but the main source of energy is glucose. Timan-an ninyo na ha? Unsa gani ang glucose? Ha? Fuel of the body. Okay. Ikaduha nga pulong nga gusto nako inyong matiman-an. Insulin. Insulin is the key. Ang insulin mauni ang sa Tagalog pa susi. Ang insulin mauni ang yabi nga muabli sa pultahan. Unsa ang glucose? Ha? Hello? Unsa ang glucose? Fuel. Ang insulin is the key. Timan-in ninyo na. Atong ipadayon. Niya ang atong mga pagkaon. Here is the food. Ug niya sab ang atong blood sugar. This is a simple illustration nga ang atong gikaon ultimately mahimo na siya nga blood sugar o glucose. Pagabot sa atong dugo, diha sa atong mga ugat, mahimo na siya nga glucose. Tanawon na to, ang table sugar o kanang kalamay nga naa sa atong lamisa, kanang sugar nga atong ginagamit, kung ato ning kaunon, it has the shortest time nga ma-digest kini. Mo na hinungdan nga kana bitaw maluya mo, kaon ra mo gamay nga kalamay, kalit na mo makaangkon og kusog. Mo na hinungdan nga kanang mga gigutom nagluya mo inom og soft drinks, dugay-dugay murag kusog na sila kay ang soft drinks perteng taasa og sugar. Okay? Niya pa, ang starchy foods medyo mas dugay-dugay gamay kini nga mahilis o madigest sa sulod sa atong lawas. Ang isa pa ka klase kaning high fiber mixed diet, daghan og gulay, daghan og prutas, mas dugay na gyud kini. Apan naa pa gyud mas dugay nga mahilis nga mag-abot sa atong dugo. Mo'y gitawag nga high fiber vegetarian diet. Kini daw na siya'y control sa blood sugar. Mo nang hinungdan nga kung ang usa ka tao naanay diabetes, ang number 1 nga advice sa iyaha, ang dapat niyang kauhonon is high fiber vegetarian or plant-based diet. Okay? So nakita nato dinhi. Apan gusto nako nga inyong may bawaan karong kagabi nga dunay different type of diabetes. Dili kay diabetes na siya isa lang na kaklase, no. Dunay nagkadaiya nga klase sa diabetes. Different types of diabetes. Number 1, gitawag kini nga type 1 diabetes. Unsa man ning type 1 diabetes? Ang type 1 diabetes mao kining gitawag nila nga IDDM or insulin dependent diabetes mellitus. Budi pasabot nga kini nga klase sa diabetes ang ilahang problema kulang sila or walay insulin. O kung tanawon nato sa tibuok nga kalibutan, ang tanan nga mga diabetic
9 to 10 o 5 to 10% na bilong sa type 1. Kung sabay pasabot kining type 1, ang type 1 diabetes mauning gitawag nato sa Bisaya nga gipanunod. Ingon nila nga kadaghan ni panunod kana pagyoy diabetes. Mauni ang muingon kita nga ang atong kaliwat diabetic, so kita nga kaliwat nato diabetic, mag-diabetes punta kung dili nato ni ampingan. Muna nga makita nato kung inyong papa diabetic, kung ang inyong mama diabetic, ang inyong lolo diabetic, ang inyong igsoon diabetic, you have a very high tendency nga mabilong kamo ni ining type 1 nga klase sa diabetes. Apan ang atong problema, dili ang type 1. Ang kadaghanan nga problema nato kay ang type 1 5 to 10% man lang. Ang kadaghanan nga problema nato mao ang type 2. Ang type 2 diabetes is gitawag kini nga NIDDM or non-insulin dependent diabetes mellitus. So in other words, dili ni sila kung ganiha ang problema insulin shortage, karon ang problema sa ikaduha, dili insulin shortage. O ang gadaghanan sa mga diabetic karong panahona na bilong niini nga grupo. Ang type 2 diabetes mauni gitawag nato nga adult onset diabetes. Ngano nga adult onset man? Kay tungod sa atong lifestyle, sa atong pagkaon, sa atong gihimo matag adlaw, nakadevelop ta, wala tay kaliwat nga diabetes, apan nahimot ang diabetes tungod sa atong lifestyle, and this is type 2 diabetes. Mauning kuyaw karon. Mauning daghan nga problema karon. Dili lamang sa Pilipinas, apan sa tibuok kalibutan. Kay 90% of all diabetics belong to type 2 nga diabetic. So kung atong tanawon, dili ni sila kulang og insulin. Nai-insulin. Ang problema lang, dili makapangsyon ang insulin. Unsa gani ang insulin? Ha? Dalian ninyo nakalimot, mura magmog diabetic. Ang insulin mauni ang yabi. So nai-insulin, pero dili makaabli ang mao nga yabi. So kung tanawon nato, mo ni ang kondisyon, normal nga kondisyon sa atong cells. Timan-an ninyo. Ako na ning simple nga ilustrasyon ni sa atong cell, ang cell dili ni makitaan sa atong mga mata. Makita nato na sa microscope. Okay? Pero mo ning simple nga illustration. Mo ning function sa insulin. Sila'y tig-abli sa pultahan aron ang sugar musulod sa cell. Sa sulod sa cell, adunay gitawag nga powerhouse. Mangutan ako aning mga high school. Unsa gani ng powerhouse sa cell? Ha? Ang powerhouse sa cell gitawag kini nga mitochondria. Kanang mitochondria diha musulod ang sugar ug diha i-metabolize ang mao nga sugar. Apan kung dili makasulod, dili makaabot dito sa powerhouse, magluya ang maong tao kay wa man siya'y enerhiya. Karon kay naa siya insulin, morning normal, makasulod. Apan kung wala siya insulin, morning may tabo. There is no insulin, ang pultahan, dili maablihan, og ang pagkaon nga sugar o glucose naara sa gawas. Galuya ang tao. Mao nang usmingon sila na pass out, kay nga naman, daghan siya blood sugar, pero dili makasulod sa iyahang cellular level. Ang type 2, this is type 1. Ang type 2 niya, ang pancreas nagbuhat og insulin. Ang problema, kulang. It is not enough. So gamay ray maablihan. Okay? Gamay ra ang pultahan nga maablihan. Unya, ang ikaduha nga klase sa type 2 na ay insulin. Kumpleto ang insulin, apan ang pultahan dili gihapon maablihan. Nganuman, tungod kay ang maong yabihanan na balot og tambok. It is covered with fat ang mga insulin receptor.
nga bisan unsaon nagdikit-dikit sa maong nga insulin, di gyud na mo abli ang maong pultahan. So mo na'y problema. Ang pangutana, unsa may mga warning signals? Unsa may mga ilhanan nga ang usa ka tao posible nga naa siya'y diabetes? Number 1 nga ilhanan, excessive thirst. Kanang sige kamog kauhaw. Ang naturalmente, ang sunod ni ana is excessive urination. Kasi sige mag-inom, sige po, pangihi. And, ang ikatulo, excessive appetite. Bisan pa bag-ong kaon, dugay-dugay gusto na pumukaon. Ganahan kaayo mukahon. This is one of the warning signal. Kung naamo ni ini, mga kaigalaan, ang akong tambag ninyo, adto mo sa inyong doktor, pagpakuha sa inyong dugo, aron makitaan ang inyong blood sugar level. Ni ay mga problema. Kay dagahan ang mga tao nga diabetic sila, pero wala sila nahibalo nga sila diabetic. Nga naman, kay katunga raman ang nahibalo. 1/2 of all these diabetic people does not know that they are diabetic. Wa siya kay balo nga sila naa di ay sila'y problema. Na ako'y gikandak nga seminar sa usa ka government agency. Sa diha nga amo silang gikuhaan og blood sugar. Perting daghana sa ilaha ang nilabaw sa normal level sa ilahang blood sugar. Nga wa gyud sila nahibalo. Busa mga kaigalaan, ang atong mga bahin sa atong lawas nga kini apektado sa ato nga pagmosaka ang ato nga blood sugar. Niya ay mga complication. Number 1, ang complication mao ang eye problem. Kung taas ang imuhang blood sugar, ang isa ka complication niya na magsugod og kahalap ang imuhang pananaw hangtod mo abot gani sa advanced stage, di nagyo ka makakita. Number 2, ang atong kidney madamage. Mo na hinungdan nga daghan karon pasyente nagdialysis tungod sa diabetic, ang ilahang kidney daot. Number 3, ang atong kasing-kasing makaangkon og problema. It's either makaangkon ta og heart disease or maangkon ta og stroke, kanang mubara ang atong dugo sa gagmay ugat sa atong mga ulo. Niya pa, sa mga lalaki, sexual impotency. Kanabitaw bayang magiliw, di nagyog kakatindog, bisan saon pa. Bisan pa pabuthan na kag rebintador, pag bayang magiliw, di nagyog kakatindog. Kaya nga naman, it is because of diabetes. Number 5, ulcerative sores. Kanabitaw ang atong mga samad, dugay maayo, labi na sa mga lower extremities. Kung naagani mo'y samad nga dugay maayo, that is a possible complication of diabetes. Niya pa, infection. Kanang samad, dugay maayo, unya, kana pagyod magka-infect. Ang mao nga samad. Ang doktor, wa nagyod siya lain nga pamaagi, kundili, putlon ang tiil. Muna gitawag nga amputation. Okay? Ang sunod pa yun nga ilhanan, kamo sa mga babae, usa ka komplikasyon sa diabetes is breast and uterine cancer. So mo nga dili ni basta-basta nga balatian. Ang hinungdan raani kadaghanan, it is just because of our lifestyle. Ang Ginoo dili baya ganahan nga makaangkon ta niini nga balatian. Mao na nga ang balaan nga kasulatan nagingon sa 3 John 2, nagingon siya, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So, ugma sa gabi, mga kaigalaan, akong ipakita ninyo sa part 2 kung unsaon nato paglikay. Karon nakita nato kung unsang diabetes, nakita nato unsay mga komplikasyon, unsay warning signals, ugma sa gabi, unsay angay natong buhaton aron nga malikayan nato kini. Busa ayaw pakyasa ugma sa gabi. Sama sa akong gingon sa unang gabi, kung magplano mo nga wala mo ugma, mas maayo pa nga wala mo karong gabi kaysa ugma sa gabi wala mo. Okay? So let us live a healthy lifestyle.
Busa karong gabi, healthy lifestyle. Godly lifestyle. Dagan salamat and once more, welcome sa ating Hope for Pagadian City. Mayong gabi sa tanan o malipayon kita sa ato pagpadayon dinhi sa atong Hope for Pagadian City. Inyong namatikdan nga karong gabi ako na lang usa. Kaya ang ato nga main speaker mga higala makaigsunan karong orasa murag tuana sa Zimbabwe. Kaya ganihan milupad paingon sa Dubai to Zimbabwe. Actually, bot na mo ipasabot sa atong mga tigpaminaw sa atong makaigsunan nga ang mga tao sa General Conference Office, mga kalit-kalit, daghan kayo nga mga interruption sa ilang mga schedule tungod kay karon nga panahon mga kaigsunan nangandam alang sa General Conference session. Daghan silang mga emergency meetings nga ilang ginabuhat. Bosa, naghangyo gito siya nga di siya makatiwas sa atong series. Pero tulo naman lang kagabi ato ning hatagan og panahon o nahibalo ako nga ang mensahe nga atong madawat mao gyapon kay iyang gibilin ang iyang materyales alang sa paghuman sa atong sesyon. Nining kagabhion ako malipay sa pag-abi-abi. Salamat sa itong singers nga gikan sa Tambulig, di Eco Quartet. Mabagyan po ninyong ngalan. O di na mao? Redeeming Sound. Okay, thank you very much. Nining gabi agay mahibaluan sa tanan ngayon din sa atong City Gym. Nga daghan sad ang naminaw uban kanato pinaagi sa atong live streaming. Atong palakpakan ang naa sa atong mga radyo karong gabi. Ang uban atuwa sa lain nga mga nasod nagapaminaw sa patagos sa kanato. O ang ato sab nga Blaze FM Radio sa Tangub City. Ang ato nga FM Radio sa Bagong Taas, FM Radio sa Iligan, Butuan, uban pang mga dapit sa atong radio station sa Mindanao. O kagabi nakadawat kita og text gikan sa Pasay. Live po kita sa Hope Channel. Ha? So salamat sa atong atong grupo dire sa YME, ha? Wi-Fi Ministry. Salamat kayo. Atong daygon ng Dios tining tanan mga pitalangga mahigala makigsunan. Abi ninyo og wala pa mo pauli atong speaker basig mahudtan kog tingog. Kay medyo init sa kayong panahon. Panalipay kitang hapit naman sa mahuman kini atong series. Nining gabi mga pinalangga makaigsunan mahigalaan, ang tulo ka gabi nga nabilin, ikaupat sa Sabado, mga mahinungdanon kini nga topic nga atong hatagan og pagtagad, nga may dako kayong kalabutan sa matagos sa kanato, labi na sa atong mga kabatanunan. We would like to recognize our young people here. Atong palakpakan pagkanindot sa ilang mga uniforme. Ha? Thank you for participating. O ato sa makiigsuunan, matagabian niya sila dinhi sa atong Pagadian District o sa uban pang mga lugar. Makiigsuunan talagsaon kining kalihukan nga atong giusahan. Basig malimot ako pagsulti alang kinyong tanan. Buot nako pasalamatan ang tanan nga mga district pastors. Ato mga magbubuhat nga nagpaluyo ning ato nga Hope for Pagadian nining 2015. Karong gabi sa atong series sumala sa atong handbills. Makita na to diha nga ang atong topiko is the formula for a crime-free society. Usa ka sulbad sa problema sa kahimtang sa ato sosyedad sa pagkakaron. May usa ka tawo nga nag-iingon, wanting good with crime and wanting good with any violence that is happening is it is happening to other people. It is happening to someone. It's not happening to me. Matod pa niya. O kusa niya na ang nagsulti nga kining duha ka magtiayon ingon sila maayo gyud kay sa daghang panahon ang krimen sa uban ra gyud nitabo wala sa amo.
Kini si Mr. and Mrs. Wilson of Chicago. Ila ka na nasulti nga matod pa niya, mayo ang krimen kay mahitabo sa ubang tao ra, pero usa ka gabi bitaw. Nay nanuktok sa ilang panimalay. Pag-abli nila, gigapo silang duha. Onya, gipangayo ang Yahweh sa bag-o kaayo nila nga Mercedes-Benz. O maoray ikita nila sa auto nga kapila lang sila nakasakay. Wa na sila miingon nga one thing good with crime is it is happening to someone else. Wala nga kahitabo ka na to. Abi ninyo, di gyud ta makapangarasti. Sa atong kapanahunan, daghan kay panghitabo nga naglibog kita kung unsaon nato paghatag og kasulbaran kining mao nga mga problema. Sa makadaghan ma-involve kita. Ang barang kasulatan nagsulti diya sa Isaias 8:22. Og batod pa og sila magalantaw ngadto sa kinatibuk-an sa yuta og tanawa ilang makita ang kalisdanan o kangitngit. Ang ilang pagkasamok sa ilang kaugalingon, unya kini silang tanan, nagalantaw na lang nga daw lugdong sa ilang kapanahunan. Apil kita ni ana sa makadaghan. Daw nakabsan kita og paglaom kung unsa pay solusyon sa kahimtang sa atong problema sa atong kapanahunan. Ang makatalagmanon pagyud kung ang atong makabataan na apil ni ana nga problema. Ang Secretary General sa United Nations, kung imong mabasahan ang iyang mga sinulat, ingon siya sa kadaghanan sa matag usa kanato, mibati kita nga may kasiguruhan, may seguridad ang atong kinabuhi. Pero tanawon sa iyang dugang gisulti, apan kining tanan nga mga violence o mga problema sa atong nasod, bunga kini sa walay kasiguruhan. Apan ato kining makabuot kung kita magkinabuhi diha sa pagkamanggialamon o sa responsable sa atong kaugalingon. Mao nay sinultihan sa Secretary General sa United Nations kay kini sila makaigsunan, sila ang tigsulbad sa dagko kayo nga problema sa atong kalibutan karon bisag asa. Makiglabot sila kanunay sa mga problema bisan sa ubang nasod. Karong gabi isulti na ko ninyo nga bisan sa ato palibot walay siguro ang mga paghitabo nga atong ikahibalag. Ang tsansa mao nga samtang nakita nato nga kini nahitabo pa sa uban ug matod pa sa upat ka crime nga mahitabo din ang orasa kung ikaw nagsuri-suroy, posible nga malambigit ikaw niana. Daghan kayo. Now karon makaigsunan kung imong lantawon naapay panghitabo sa kalibutan nga naglibog ka kung usaon na pagsulbad. Naigitawag nila og the new morality. Di na kay nato bitaw isulti unsa ka nang inyong nakita diha, pero karong panahon na, grabe ang pagdasag niya na. Harap-harapan, nasa telebisyon, accepted na kini nga pundok sa mga katawhan. Onya, ang ubang ginikanan, ingon sila, okay naman lang pud na. Murag ato na lang bitaw pong gidawat. Naay mga tao nga magpakasal, kung imong tanawon, maglibog ka kung asa ka ang banana o asa po ng asawa. Ambot kon unsay atong pagbati kung kana mahitabo sa atong panimalay. Mga kaigsunan, naay mag-anha ka sa mga internet, daghan man kay kana nga mga materyales, abi ninyo. Onya, ingon sila, akseptado na kana sa daghan nga estado sa Amerika, pero din sa atos Pilipinas, wala pa na mga kaigsunan. Sa labing tinuod lang, di man ingon nga kining mga butanga, ato bitaw nga gina-discriminate. Dili ha? Wala. Ang ato lang, konservative ang Pilipinas, dili tagag-discriminate kung mao gina ang dagwa o sa ilang kinaiyahan, pero
ang ato lang nga they are not a practicing group, di ba? Wala nato na sila ingon nga atong gidaog-daog, akseptado na to. Gausahay gani kana naa sa atong panimalay. Pero sa labing tinuod lang, di lang ta gusto nga mahimo silang practicing tungod kay ngano man makatalagmanon kana sumala sa gipahimangno sa balaang kasulatan. Nining gabi, Proverbio 16:25. Kung imong basahon kay magsunan, dunay usa ka paagi nga daw insakto alang sa tao, pero ang katapusan niya na mao ang unsa kamatayon, mga higala. May panguna-huna nga naglantaw kita daw insakto ato kanang ginabuhat, pero wala ta kahibalo, wala kita nakabantay nga kadautan alang kanato. Karong gabi ang ato concentration, ang ato paghisgot sa suhito, mao kini ang istandarte alang sa gitawag o global crisis recovery. Nalipay kita nga kining nagatambong sa ato dinhing mga pagtuon matagabi, mga kabatanunan. Bulahan ang mga ginikanan nga aniya dinhi ang inyong mga anak, aniya dinhi ang inyong mga batanon, tungod kay ang tanan nga gitudlo dinhi tungod og alang sa moralidad sa atong mga kabatanunan, mga higala. Kamo karon nga nagapaminaw sa inyong mga radyo, kung inyong gitapok diha sa inyong mga radyo ang inyong usab nga kabataan, magapaminaw sila sa leksyon dili lamang sa maayong panglawas apan alang sa espirituhanon nga mga butang nga may kalabutan sa pagka-develop sa moral nga kahimtang sa inyong kabataan. Ug ang ato dinhi nga manual nga atong ginatunan mao kining atong balaang kasulatan. Gikan pa sa pagsugod atong pila ka mga kabiye mahilaan, ato nang ipasanto pag-ayo ang pulong sa Dios. Katong ato maghuwali nga gikan sa Tanzania, makalilisang gyud siya mo dukduk og pagpasantop mahitungod sa pagkamahinungdanon sa balaang kasulatan. O kamong tanan nga naminaw, mibati kamo nga bisan sige ka na magbasa sa Biblia, mibati kamo sa dugang pagyud nga pagkamahinungdanon sa pulong sa Dios. Kay mao kini ang glentunganay nga solusyon sa dagko nga problema sa moralidad sa ato kapanahonan. Nagaingon sa 2 Timoteo, mato pa ni San Pablo 3:16, ang tanan diha sa balaang kasulatan pulong sa Dios, o kini mapuslanon alang sa unsa pagpanudlo, kini mapuslanon sa pagtabang sa tanang mga tao aron sa paghatag og koreksyon sa ilang kinabuhi unsaon pagkinabuhi. Ang balaang kasulatan magbansay sa katawhan sa Dios sa paghimo sa tanang mga maayong mga butang. Mauna, now, God's standard to bring solution to our global crisis and crime. Nagaingon si Isaias 24, versikulo 6. Ang yuta na ilalom sa unsa, na ilalom sa tunglo, ang iyang katawhan nagakalamatay tungod sa ilang mga kasalanan. Ang problema ra ba, mga kaigsunan, kay daghan kayo nining mga butanga, wala sila kay balo sa tinuod nila nga kahimtang. Ang yuta nahimo nga tinunglo, ang mga tao nagakalamatay tungod sa ilang kasalanan. Unsa man ang atong ikatabang nini? Abi ninyo, kining atong gihimo dinhi karon sa Pagadian City, nga ingon ini kadaghan ang mga batan-on baka igsuon nga nagtambong, dako kining tabang siya sa atong syudad. Og nalipay ko nga bisan ang atong gobernador, bisan ang atong mayor nagpaluyo niini nga kalihukan. Makita ninyo nga bisan mga salakyan diha sa ato mga batan-on, ilaha ka na sa syudad. Gigamit nato nga naman tungod kay
nagpaluyo nga ato mga pangulo, ato mga leaders alang sa pagtabang sa atong katawhan mga kabatanunan. Ang yuta puno sa tunglo, ang katawhan nagakalamatay tungod sa ilang mga kasalanan. Karon, mangutana ko ninyo niyan ang upat ka presidente sa Amerika. Kinsa ninyo ang moingon nga kini siya ang champion sa pagsulbad sa problema sa kalibutan? Si George the Father, Bush the Father, si Bush the Son, Clinton or Barack Obama? Ambot kinsay maka-evaluate ato niya na. Nagpalabaw na sila pero bisan asa nila sa ilang tenure of office, wa gyud mahurot og sulbad ang problema nga nag-abot sa kalibutan. Nga naman, kabahin sa yuta, kabahin sa kalistanan nga nag-uswag sa atong kapanhonan. Busa, bisag kinsa patingali maglingkod nga pangulo, makaigsunan dili mahatagan og complete nga solusyon ang problema. Ang Pilipinas, ambot ko makinomdom kung saan nga hulagway. Pila ka buok ang nangamatay dito sa lugar sa mga ampatuans. Suko kayo ang atong Pangulo sa Pilipinas. Matod pa ni GMA. Ingon siya, kining nahitabo sa crime is a supreme act of inhumanity that is blight on our nation. Insulto, nakapadaot sa ato nasod, that is crime. Karon makaigsunan, kinsa ang presidente nga makasulbad sa crime? Ang atong presidente current, daghang pisog ikasulti, nga daghang crime sa miaging administrasyon nga wa nasulbad. Karon igsoon, kumusta ang atong ang atong nasod? Mao gyapon, lain-lain ang problema. Pwedeng bugata ang problema giatubang sa nasod. Kung ang ambisyon mo magpresidente mo Pilipinas, ambot lang. Ang atong presidente gani, di inagid siya tingali kauna-huna og minyo tungod sa kadaghang problema ngayang giatubang. Kung na labing tinuod, pero timbog ata, kanang atong presidente sa Pilipinas, parihag yun mig edad. Parihag yun mig edad. Pero ang akong buhok mas nagandaghan pa kaysa iyaha. Nga naman, presidente ko sa Mindanao raman, ang iya tibok Pilipinas, pagkadaghan sa problema nga giatubang. Pero mga higala makaigsunan, isulti na ko ninyo. Kining ato karon tun-an ining gabi, dakong ikatabang sa problema bisan sa nasod, bisan sa atong simbahan. Atong tun-an karong gabi, mga batanon, ang usa ka solusyon sa gitawag o global crisis. Inyo kini nga memorization sa inyong kinabuhi, dili lang memorization apan kinabuhian. Sa labing tinuod lang, walay ginikanan ninyo nga magbasol nganong niya kamo dinhi. Kay nga naman, kining inyong masarap nga kahibalo sa inyong pagtambong dinhi, bisan ka nang naminaw sa atong radyo, sa atong telebisyon, sa labing tinuod, daghan kamog makutlo ning mao nga suhito karong gabi. Ang solusyon sa global crisis, number 1, makita sa balang kasulatan, Exodus 20, versikulo 3, ngadto sa 17. Number 1, solution. The global solution of the global crisis. Number 1, ayaw pagbaton og lain nga mga Diyos-Diyos sa akong atubangan. Unsa man na siya? Kabahin sa 10 Commandments. Mga higala, mga kaigsunan. Ayaw pagbaton og mga Diyos-Diyos sa akong atubangan. Ikaduha, ayaw paggamit og mga larawan nga linilok. Nana sa Biblia tanan. Kabahin ka na sa napulo kasugo. Now, kining tanan, makiksunan dili bag-o sa matago sa kanato. Apan ato kining hatagan o pagtagad. Tungod kay kining mga butanga, dakong ikatabang sa atong mga kabatanunan. Ikatulo, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala.
Kining tanan puros instruction gikan sa Ginoo alang sa tanan nga makatawhan, batan-on, hamtong o bisang kinsa nga iyahang anak sa Dios. Gikan sa number 1 o sa number 3 makaigsunan, mahitungod kini sa ato pagtahod o pagrespeto sa Ginoo. Ayaw pagbatod og lain nga Dios sa akong atubangan, sa ato pa usara gyud ang Dios nga atong alagaran. Bisan unsa nga atong alagaran labaw pa kay sa atong Dios. Kana siya mahigala, Dios na siya. Sa ato pa kung mao na imong buhaton, dili malipay ang Dios diha kanimo. No other gods pananglitan. Kanang kwarta kung mao na imong gipakamahal sa imong kaugalingon. Onya, di na ka mag-alagad sa Ginoo tungod sa kwarta. Tungod sa negosyo, di ka kalagad sa Ginoo. Tungod sa imong dako na kayong responsibilidad sa gobyerno, di na kakalagad sa Ginoo, nahimo na nimong Dios. Kay ang imong paghigugba niya na mas labaw sa imong paghigugba sa Ginoo. Ang ikaduha na gaingon, no graven image, walay mga larawan nga mga linilok nga imong pag-aalagaran nga makasalimbong sa imong pag-alagad sa Dios. Maigala makaigsunan, gidadili gyapon kana sa Ginoo. Bisan unsa nga imong gilagaran mga linilok nga gingon sa Dios, dili nimo i-display, dili nimo mimong salimbong sa palagad sa Dios. Ingon ng Dios, ayaw ikaw paghimo niya na. Ikatulo, paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. Unsa may sample nga atong pasipalahan ang ngalan sa Dios. Kana bitang usahay nga manumpa ka o daghan kay panumpa o niya imong gamiton pag ang ngalan sa Ginoo para lang gyud ang tao motuon nimo, aron lang gyud ang imong bakak tuuhan sa tao kay imong yatubang, kana siya paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. Ikaapat, kasugo. Remember, hinomdumi ang adlaw ng ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Kana siya, may topic kita nga usa ka topic niya na sa mosunod mga gabi. Gaingon ng Dios, hinomdumi ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Ikaapat nga sugo. So, unom na lang ang nabilin. Anhi kita sa ikalima. Tahuron mo ang imong mga ginikanan, amahan o inahan, aron magataas ang imong kadlawan dinhi sa yuta. Now, mga ginikanan, kamo karon nga naa naminaw sa atong mga radyo, pila man ninyo diha nga malipay nga gitudluan ang atong kabatanunan nga magtahod sa mga ginikanan. Kita mga ginikanan, unsa naman yung mauta sa atong pagbati, sa atong buot, kung ang atong anak di na mutahod na to, musukol. Onya, mo himo na tayo sa ato ng buybuyon ng atong mga anak, kay karon nga dadagko na, di na mo respeto, di na mo tahod, usa mabalaka bitaw ko sa ubang mga ginikanan, mingon sila, wala na isugo. Kunya wala na ko isugo, pero ang ilang mga anak gani di na mutahod nila masuko. Mao na atong bantayanan. Ang balaang kasulatan mahigala makaigsunan, wala gyud nagwagtang niining mga prinsipyo nga gibilin sa Dios sa balaang kasulatan, kay kini mao ang lagda nga gusto niya pagasundon sa iyang katawhan tungod ug alang sa hapsay kaayo nga komunidad ug sosyedad ug tibuok kalibutan. So, gibutang sa Dios ang iyang mga sugo tungod kay kini giya mga kabatanunan sa tanan ng mga anak sa Dios sa tibuok kalibutan. Pasidungge, tahuron ang mga ginikanan sa tanang mga anak pagkanindot sa sugo. Dugang pagsugo, ayaw pagpatay. Ika-pito nga sugo, thou shalt not commit adultery. Ayaw pagpanapaw. Ayaw pagpanghilabot sa property sa ubang tao. Do not touch the spouse of anyone.
Kana siya nga sugo, kanunay ka na gihatag instruction sa tanang makatauhan tungod kay kini nga problema dili lang kay ingon nga lokal pero pagkadagko kini nga problema bisan sa tibuok kalibutan. Bisan pag mga dagkong mga pangulo sa nasod biktima nini. Abi ninyo, ang Biblia kompleto man yung instruction. Nga di gyud ta magmahay kitang tanan mga higala makigsunan nga nagbasa sa pulong sa Dios wa gyud kamahayan kay murabag naabay gahatag natong giya direksyon kanunay sa atong kinabuhi. Ang Proverbio 6:32 tanawa. Kung nabasa niyo kini sa inyong pagbasa. Kung ikaw mag-aadto sa katulganan sa gitawag o gipanag-iya nga babae sa imong higala, you will destroy yourself by your own stupidity. Ikaw mismo ang nagdaot sa imong kaugalingon, sa imong pagka-kaugalingong walay alamag, stupidity. Murag may natin ang pulunga gamito no, sa stupidity. Kaya mo nang tugbangan sa isaktong binisaya, sakit-sakit man. Ikaw nga nakapanghilabot ng propriedad sa imong sikatao, mahimo ka nga unsa, you are destroying yourself. Padayon, you will be beaten and forever disgraced. Grabe ang sugos Ginoo kay kining iya man yung gipasantop sa mata ko sa kanato. Forever disgraced. Because a jealous husband can be furious and merciless when he takes revenge. Bantay ha mga spouse, you are seated with your husband, seated with your wife. It is time to renew our relationship together in the Lord. Amen, mga igala. Indot kini nga painumdom. Tanawan ang naong bitaw sa usa ka tawo nga suko kayo tungod kay imong gihilabtan ang iyang property. Kung imong ipadayon pagbasa, he won't let you pay him off no matter what you offer. Puwerte ang sinultihan ni Solomon. Sinultihan sa Proverbio, mga kigsunan. Kini may dakong kalabutan sa paghulagway sa tinuod nga kahimtang sa mga tao nga nahimong nabiktima niini. Abi ninyo, sa akong suroy-suroy atong miaging mga, I think, 6 years ago, wala ko din nagtrabaho sa South Philippines, pero tuwa ako sa Southern Asia Pacific Division. Bisag asa ko mag-abot, I enjoyed that kind of work. Nakaabot ko sa lugar makaigsunan, ngang ilang balaod mao ni. Kung makasala gani ka sa spouse sa uban, ang punishment mao ni siya. Kamong na sa radyo, ang punishment nining maong naso, dila na kong nganlan, mga kaigsunan, ikalot siya og taman sa iyang dughan, nga buhi siya, dayon ang tanang tao sa ilang silingan, muapil og bato kaniya, pero ang muuna og bato ang iyang asawa. Unique na siya kayo nga punishment. Ang asawa niya, suko man kayo kay lihok man gid kay nga tao. Sadya kay kining lugar mao ni ang punishment. Pero nagadto ko dito kausa. Humana nang akong seminar sa adlaw pagka alas 5 sa hapon. Tuwa ko dito sa beach ba. Lingkod-lingkod ko dool sa hotel. Na may dool na ako. Ingon siya, sir, foreigner? Inko, foreigner. Siya, foreigner. You miss your wife? Uy. Inko nga, siyempre, I miss my wife. Siya, very simple. Substitute wife. There is substitute wife. I said, why? Siya, yeah. Very young, very cheap. Batanon ko no kayo, brato pag yun. Iko na, disgrasya na. Friend, I'm sorry, but I am a pastor. Isa, yeah.
pastor also, human being also. Isinan ka na? Na may solusyon nila pirmi. Isya, very young, very cheap. I will deliver to your room in the hotel. Ingko kagrabe pasad. Ing lakaw ko makigsunan, pauli ko sa hotel, ingko, di ka kumpiyansaan. Pero ang ilang balaod sa adultery, mauni. Hantod ba kaigsunan nga ilang himuon ka na ang seremony. Para wa na mo otro. Kay mao kini ang pinakainit nga sala sa mga tao, nga grabe ang pagdumot sa katao, di mabayran bisan unsa ang kapungot. Mga kaigsunan, og sa nagpadayon hangtod nga mamatay kini siya, ang tanang tao nakaapil og labay sa bato. Mga kaigsunan, tapos looy kay tanahon pero gihimo kana nila para nga mo tagam ang pangutana. Nga ano malagi to, ako dito mo offer man yapon adlaw dako. Pirtig yung gahiya, pirting gahiya. Man in nature is really not afraid to commit sin. Gawas kon ang atong pagkatao midulot ang pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, mga pinalangga, mga batanon o mga kaigsunan. Abi ninyo, kining tanang balaod sa Dios, thou shall not commit adultery. Ang ikawalo, thou shall not steal. Ang ikasiyam, thou shall not bear false witness against your neighbor. Kompleto. Ang ikapulo, thou shalt not commit ayaw pagkaibog. General siya. Nining gabi mga kaigsunan, abi ninyo, usak kini ka bukid dito sa Sinai, sa Egypt. O dito gidawat ni Moises ang papan nga bato nga nasulat ang kasuguan sa Dios sa iya mismo nga mga tudlo. Iya ka nang gituyo. Walay tao nga nagsulat, siya lang mismo. Gisulat sa papan nga bato ang iyahang mga sugo, pinagi siyang tudlo, aron magpabilin kini sa walay katapusan. Sa kami dito kaisa, sa bukid sa Sinai, abot mi dito gyud gidawat ni Moises ang papan nga bato nga din gisulat sa Dios ang iyang kasuguan, handumanan o gibilin hangtod makaigsunan sa atong kapanahonan ang 10 Commandments. Kaya nga naman, mao kini ang magagiyas katawhan aron magkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios nga gi-record diha sa balaang kasulatan. Doon ay sinultihan ini atong pamatian ang katapusan sa tanang mga butang. Kahadluki ang Dios, pipigi ang iyang makasuguan tungod kay mao kini ang tibuok katungdanan sa tao. Ayaw kamong kalimot niya na, it is our responsibility. Mga batanon, kamo nagplano nga hapsay, malipayon, malinawon ang inyong kinabuhi. It is our responsibility. Ang tanan na kaingon ng Diyos, fear God, keep His commandments because this is the whole duty of man. Tibo katungdanan sa tao. Ayaw ka mo kalimot niya na nga kinigibilin sa Diyos. And the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang balaod sa Diyos, hingpit. Kaya kining balaod sa Diyos, dili pareha sa balaod sa tao nga bali-bali. Gabi, di ba, gwapo kayong presentation sa judgment, no? Ang basihanan sa judgment is the law of God. Siya ang gibasihan kung unsa ang tanawon may tungod sa paghukom, maayo o dili maayo yang binuhatan, unsay basihanan is the law of God. Mao kana ang kamatuoran, and the law will convert but not save sinners. Nanguban maingon nga mga legalista sila. Kay nagtudlo sa balaod, mga legalist, no. Ang ato, wala ta katudlo sa balaod aron baluwas. Pero katudlo ta sa balaod aron makaila kita sa sala. Unya ako nakaila kita sa sala, makahinulsol, makadawat kita kaluwasan gikan kang Kristo nga kaniya may relationship kita. We keep the law not to be saved,
but as an expression of our love to Jesus, who saved us by His grace through faith. Klaro na siya, ha? Ang ato nga pagbantay sa balaod, dili ingon kita maluwas, but it is our expression of love to Jesus Christ, mga pinlang makiksunan. Ang sinultihan ni Isaias, the earth is polluted, nahugawan ang yuta, tungod kay makatawhan nagasupak sa iyang kabalauran. Kini sila nagabungkag niya ng maong panagkauyon sa Dios ngadto sa tao nga kinahanglan magpabilin unta sa walay katapusan. Dadi kalong. So ang yuta hugaw tungod sa kasalanan. Mao man gud niyang problema. Alang kanyo karon nga naminaw sa ato mga radyo, atong gipasantop dinhi nga daghan kayong pagtulunan karon sa tibuok kalibutan, dagko kayong mga pundok nga nagaangkon mga Kristohanon, mga profesional nga mga tao nga nagatuon sad sa pulong sa balaang kasulatan. Pero makasusubong butang kay sa ilahang edukasyon nga gitudlo sa katawhan, sa kadagko sa mga pagtulunan, nagtudlo sila nga wala na'y kasuguan nga nagpabilin. Muna ang bantayanan. Abi ninyo, kung imong lantawon karon sa tong palibot, na may mga tao nga maingon gani, kami ang moderno nga anak sa Dios. Pero wala gi doktrina nga imong madunggan bitaw nga nagatudlo sa tibuok kabalauran. Nagtudlo lang nga mao ni mauna, pero no emphasis on the Decalogue. Walay pagpasantop alang sa mga kasuguan gitudlo sa Ginoo. Kining tanan nga mga tao gaangkon sa kadagko sa pagtulunan, nagaangkon nga tanan paingon sa langit. Pero magtuon ang ganitang kasuguan, maingon na yun sa man. Daan tugon man na. Wala na, panahon pa na ni Moises. Muna bantayanan makingsunan. Naaga ni mga tao maingon, daan tugon na, wala na'y kasuguan, mauna ang angay nato hinuktukan, nga kanang maong pagtulunan, mahigala makingsunan, dili ka na sanksyon sa Ginoo. Kung imong lantawon, makasusubo, nga Pangulo rasad sa mga dagko pagtulunan, magatudlo nga wala na'y kasuguan. Pero tanawang gisulti sa Jeremias 7:23, kining mga sugo akong gihatag kanila, sunda ang akong tingog, o ako mahimo nga imong Dios, o mahimo kamo nga akong katawhan, o magalakaw kamo diha lamang sa usa ka dalan ga akong gisugo kaninyo, aron kini mahimong kaayuhan alang kaninyong tanan. Instruction ka na sa Dios alang si katawhan. The command that I gave you. Unya, ato ang pagpili, kaya ang pagpili, mao'y nagatudlo, mga pinalangga makigsunan sa ato kaugmaon. Without a moral compass, we are thrown into a state of confusion. Mo na lang tinuod. Kining pulong sa Dios. Mura ni siya ba og kumpas gamaw nagagiya sa matag usa kanato. Kung wala na siya, abi ninyo, walay direksyon ang atong kinabuhi. Kami sa amo panimalay, kaniadto wala gid mi kaila og balaang kasulatan. Sa tinuod lang mo sabot tingaling kaagi kini sa uban nga katawhan. Nga wala sila makahigayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dako kay kalainan makigsunan, mahigalaan sa panahon nga ikaw. Naunsa, imo nang natunan ang pulong sa Ginoo kay may direksyon na ang imong kinabuhi. May kumpas nga magtudlo kanimo. May maghatag kanimo giya sa imong inadlaw nga pagpanlakatan. Malipay ang Dios nga magasudong kanato. Mateo 7:21. Nagaingon din dili ang tanan nagayon kadako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Pero siya lamang nga nagahimo sa kabubuton sa akong amahan. Unsa man ang kabubuton sa amahan? The law of God
is the transcript of His character. Ang balaod sa Dios mauna ang transcript sa iyang kinaiya. Ang kinaiya sa Dios mauna ang kabubuton sa Dios. Kitang tanan nga nagtuon sa pulong sa Dios, nagsunod sa kabalawran sa Dios, mauna makigsunan ang atong gisunod nga estandarte, God's standard also of morality. Our society has turned its back on God's moral standard. Mo nila tinuod kay nga naman daghan man ang nagtudlo nga karon nga panahon wala na ang kasuguan sa Dios. Kung unsa imong ginunghuna nga maayo, mao na imong buhaton. Makigsunan alang kanatong tanan, ang balaod sa Dios nagpabilin sa matagos sa kanato. Kaya ang paglapas sa iyang balaod nagakuha usab kanato sa mga pribilehiyo parihas sa atong unang ginikanan didto sa tanaman sa Eden. Usahay bisag nahibalo na kita, pero naamang excitement ko dahil magtudlo kanato parehas mas kaagi sa atong unang ginikanan. Nahibalo naman sila. Nahibalo siya kung sa instruction sa Ginoo. Pero kay ang yawa, maayo man kay siya mo hatag og offer. Tanyag makaigsunan, busa, nahitabo, nga kini siya nalingla, misunod pud kaniya. Ang iyang pinalanggang kapikas kay lagi, suod sila. Usa ka panimalay ang nahitabo makisunan silang tanan nawala sa tanaman tungod sa paglapas sa gisugo sa Ginoo. Ang atong basihanan sa pagsunod sa kasuguan mao kana atong gugma ngadto ni Ginoong Kristo. O hinumdumin ninyo, sumala sa atong katunan kagabi, ang atong gibasihan sa paghukom mao ang kasuguan sa Dios walay lain. Kay ang balaod sa Dios mao'y basis sa judgment. Nagatudlo na to kung unsa angay natong buhaton. Unya tungod niya na makigsunan, mao'y atong basihanan sa umalabot nga paghukom. Daghan kayo kanato nga gituyo gyud nato bisag naibalo na ta apan ang Dios makaigsunan kanunay sab nga nagpahinumdom kanatong tanan. Nining gabi simple gyud ba kayo ang tuyo sa kabalauran. Pero usahay, makalimot yun ta. Naay kining mga traffic light, diha sa ato mga dalano, na magina sa tuyo. Pero nga naman ginuban nga, mukalit pa man kita og supak sa traffic light. Naay gitawag, no entry. Nya kami nga mata, entry man lagi. Naay gingod nga, no urinating in this place. Yan siya, pwede man lagi. Ha? Napoy gitawag og stop, may gitawag og go. Ang uban nato makalimot niya na. Sa Davao makigsunan, makapaminaw tila itong uban nato karon nga nas Davao. Naibalao dito ni Mayor Duterte. 30 kilometers per hour sa syudad. Abi ninyo, di ba ginasayon? O niya ako kay kumpiyansa man, buntag sayo alas 5 sa buntag. Walang ko kay kadali ko kay paingon ko niadto sa Pagadian, gikan ko sa Davao dito ko moagis parang. Nag-withdraw ko dito sa akong ATM, naunsa man nga gipugyan man sa masin ang akong card. Pitin akong dok sa masin. Kadugayan mga 20 minutes, bigawas akong card. So na-upset na ko. Balik kong sakay sa kong sakyanan na kurang usa, nalimot na ko nga na-speed limit ang Davao nga 30 kilometers per hour. Niabot na ko og 52 ra ang akong speed. Pagsunod na ko pagkabantay, naanay tulo ka bug pulis sa akong dool, gipara na ko. O ilang gipusil ang akong sakyanan, mi-register 52 kilometers per hour. Abi nyo makiksunan, lain kay ako bot. Kay wa pa man yun ko nadakpi sugad. Yan siya sir, 52 imong dagan. Ang allow din ni 30 ra. Ila na yung gikompute, nakabayad ko og 2,500. Gikuha pa akong lisensya,
Kay pasiminaron pa ko og tungag adlaw sa sunod semana. Dilayo pa akong biyahe, wala ko lisensya. Gusto ko nga mohangyo yun. Gusto ko mosulti nga kining, sir, pwede paselo ng kundi mo kay pastor ba ko sa Adventista niya kanang gadali ko naulaw na kumutugan nga pastor ko. Kaya ang pastor dapat musunod bisan unsa nga balaod, bisan sa traffic rules, pastor god. Pastor god. So wala na lang ko magsulti nga pastor ko kay nakasala naman. Ikuha nila nga akong lisensya na habilin. Gilukat na ko makisunan 2,500 pesos. Kagamay sa akong sala, maora to. Wala ko gituyo kay nalimot kinapsit. Pero ingon sila, balaod manggod sir. Labi nagmitugaan ko nga pastor ko, kami ingon mo to siya balo, pastor ka? Diba? Mga pinalangga makaigsunan, simple kayo. Dini sa ato panggoberno. Dini sa ato pagpuyo. Daghan sa simple mga balaod, pero ang tao sahay sa tawhanong pangunahuna, makalimot kita. The law will apply. The law excuses no one. Kaya nga naman, gibutang kini aron sa order. Gibutang kini aron hapsay ang dagan sa panahon. Inana gyapon ang Dios mga higala. God's law serve as a mirror of ourselves nga atong makita ang atong gulingon may basihanan kung unsay atong pagabuhaton. Ang pangutana Matthew 22:36, Teacher, niining mga sugo, which is the greatest commandment in the law? Unsa may pinakadako? Ingon si Kristo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and your mind. Isya tapos na. This is the first and great commandment. Dugang pa, second, is like it. You shall love your neighbor as yourself. Kiniigsoon sa wala kasulatan. Maunay basihanan sa uban ng mga tao nga nagaingon sila, wala na lang napulo kasugo. Duha na lang. So, basta nahigugma lang ka sa imong Dios. Nahigugma ka sa imong silingan sama sa imong gulingon. Tapos na. That is the law. That is the greatest commandment. On these two commandments hang all the law and the prophets. So ingon sila, duha na lang. The entire law can be summarized in just one word, love. Love God and your fellow man. Higugma ang Dios ug ang imong isig katao. Mga igsoon atong sabton kini. Tungod sa maong sinultihan sa malang kasulatan, daghan na sila og alibay nga wala nang napulo kasugo. Kay duhara, love God and love your fellow man. Pero tanawa ha, pila kasugo gani ang gisulti sa 10 Commandments napulo. Unsay una? No other gods before me. No graven image. Walay mga larawan nga linilok. Do not use the name of the Lord in vain. Ayaw gamita ang ngalan sa Diyos sa pasipala. Ikaapat, unsa man? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ikalima, unsa man? Honor your father and your mother so that your days will be long on earth. Di ba? Ikaunom, thou shall not kill. Ikapito, no, do not commit adultery. Ikawalo, thou shall not steal. Ikasiyam, thou shall not bear false witness. Ikapulo, thou shall not commit. Kompleto. Karon, para masulbad na to, love to God and love to your neighbors. Atong bahinon. Atong tanahon, og duha naman lang yun. Kaya ingon sila duha naman lang. Simple. 1, 2, 3, 4. Mauna siya ang gugma natos Ginoo. Ayaw pagbaton og mga Diyos ko tubangan. Ayaw ng mga larawan nga linilok. Ayaw pasipad ngalan sa Ginoo. Hinomdumi nga do'y papahulay aron sa balaan ini. Kining tanan para unsa? Your love to God. Ang katapusan nga unom, kasugo makaigsunan. Honor your father and your mother. Thou shall not kill. Ayaw pag panapaw.
ayaw pagpangawat, ayaw, saan na ikasyam? False witness. Ikapulo, ayaw kaibog. Kining tanan, mao na atong gugma nga to sa atong silingan. Kung tinuod kang nahigugma sa imong silingan, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, ayaw pagsaksig bakak, o mao na nagkumpleto magsunan, gugma sa imong silingan. Apan ang unang upat, gugma sa Ginoo. Kining tanan, mga kaigsunan, mauni ang kanitibok ang sugo sa Dios. Walay nawala. Kay kining tanan mo'y atong pagpakita nga si Kristo nahigugma kita kaniya. Juan 13:34. Usa ka bagong sugo nga gihatag kaninyo, maghinigugmaay mata ko sa kaninyo, ingon nga kamo akong higugma. Bosa, maghinigugmaay mata ko sa kaninyo. And also, Deuteronomy 6:5. Higugma ang Dios, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, o sa tibok nimong kusog. That is loving the Lord your God. Matthew 5:17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Tindot kayo, no? May gala makigsunan. Ayaw mo dawat sa sinultihan nga ang kasuguan panahon ni Moses. O niya sa panahon ni Kristo, wala na kay gugma na takaron. Wala na siya may gala makigsunan. Ang tinuod nga prinsipyo, si Kristo mismo ang nagpamatuod sa mata ko sa kanato. Ayaw kamo pagunahuna nga ako miyani aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Wala ako muani aron sa pagbungkag aron sa aron sa pagtuman ini. Mangutana sila, ang grasya ba nagawagtang sa kasuguan? Ningon mo sila, grasya na takaron, bosa wala na isugo kay grasya na. Roma 13:31. Nagapadayon ang sultihan sa Dios, ato pa nga gipakahilom ang balaod tungod sa pagtuo, dili gayod hingon Hinoo na gayon din ato ginapalig-on ang balaod sa Dios. Ang mga kasuguan sa Ginoo atong gipalig-on makaigsunan tungod kay ang Dios nagaingon nagapabilin kini maong kasuguan. Galacia 3:10. Tinonglo ang bisan kinsa nga dili magapadayon sa paghimo kung unsay nasulat diha sa balaod. Klaro kayo, no? Galacia 3:10 nagaingon ang alagad sa Dios ug matud pa ni San Pablo, tinonglo ang bisan kinsa nga dili magpadayon sa pagsunod sa tanan nga nasulat diha sa libro sa mga balaod. Now by this we know that we know Him if we keep His commandments. Kining tanan makigsunan, ang ato nga pagtulunan mao kini, atong gipalig-on ang kabalauran sa Dios. Kay nga naman, kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. If you reject God's teaching, kung imong gisalikway ang mga gitudlo sa Dios, magabayad ikaw niini sa iyahang bili. Kung ikaw makasunod sa kabalauran sa Ginoo, ikaw sab makadawat sa imong pahalipay. Alang kanato nga ato nang nahibaluan. Kining kasuguan sa Dios, review kini. Alang niadtong wala pa nagasunod nining maong mga lagda, kini bago alang kanato ug ato kini dawaton ingon nga pagtulunan gikan sa Ginoo. Hinumdumin nato ha. Satan lost heaven because of disobedience. Wala gilaing rason ngano ang yawa gihinginlan gikan sa langit tungod siyang pagkamasinupakon. Tungod kay naghimo siya iyahang prinsipyo. Gusto niya makiglumba sa gahom sa Ginoo. So he lost heaven. Apan atong hinumduman nga bisan siya sayop, nagya po'y mga tao nga nagasunod kaniya, pilaman ka manulunda ang misunod sa yawa, sayang pagrebilde, sayang pagdumili sa pagsunod sa kabalauran sa Ginoo.
1/3 of the angels from heaven misunod kaniya bisag nahibalo sila nga kini siya misupak sa Dios. Bosadi po ta matingala nga sa atong panahon napod yapon mga katawhan sa Ginoo nga nagdumili sila sa pagsunod sa kalagdaan sa Ginoo. Ikaduha nga tanan-awon, Adam and Eve lost Eden because of disobedience. Mawag na, so mga anak, mga bata noon, kining tanang kasuguan sa Dios kang gihatag sa matag sa kanato, sa labing tinuod, prinsipyo kini alang sa tibok natong kinabuhi nga magpabilin kita sa atong relasyon diha kang Ginoong Hesus. Si Adan ug si Eva nagpuyo na sa nindot kayo nga puloyanan sa tanaman sa Eden. Apan tungod sa ilaha nga pagsupak sumala sa instruction sa Ginoo, gihinginlan sila gikan sa tanaman sa Eden. Karong gabi simple kayo ang gipangayo ni Ginoong Hesukristo. If you love me, keep my commandments. Yano kayo mga batanon. Kung tinuod ikaw nga hinigugma kang Ginoong Hesukristo, sunda ang akong kasuguan. Ang kasuguan kompleto. Ang kasuguan kamatuuran. Ang kasuguan hingpit. Ang kasuguan gugma. Ang kasuguan righteousness. Ha? Muna, ang pagkaminungdanon niya na, ang kasuguan, kahayag sa imong dalanon. Ang kasuguan, makapadugang sa atong relasyon sa isig katao. Ang kasuguan, makapadugang sa atong relasyon sa bana o asawa. Kamong mga asawa, ng inyong bana matinumanon sa kasuguan sa Ginoo, dako kay mong advantage kay niadtong mga asawa nga nas kalibutan nga di giyod gani muli-li maskin gamay diha sa balaang kasulatan. Pagkabulahan ninyo, kamong mga asawa o kamong mga bana nga inyong kapikas nagadungaw, nagatuon sa balaang kasulatan. Mga kaigsunan, mga higala, simple kayong gisulti ni Ginoong Hesukristo. Juan 14, versikulo 15, if you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Nining gabi abi ninyo, ang Diyos nagatawag sa mata ko sa kanato. Kitang tanan nga nagalagad kaniya, mga pinalangga makaigsunan, iyang gitawag pinaagi sa itong pagtuo kaniya o sa itong pagdawat kaniya. If you are willing to follow the Lord by faith. Ha? Nagyan din I am willing to follow the Lord by faith. Unsay bot ipasabot niya na. Tungod sa imong pagtuo ng Ginoong Hesukristo, ikaw andam kanunay magasunod kaniya sumala sa imong natunan sa iyahang pulong. Kung ikaw nagtuo kang Hesukristo, you are happy to keep His commandments. If you say you want to keep His commandments, the start with commandment number 1, and it will end with commandment number 10. That includes the whole transcript of God's character. Kompleto na siya. Ang inyong mga anak nga nakahibalo nila gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, ma-apply siyang kinabuhi. Abi ninyo, gaan kayo dadon ang atong kabataan. Gaan kayo disinahon, gaan kayo tudluan ang atong mga anak. Pero kita gani maginikanan, kita pa'y mangunang-una maingon nga karon wala na kasuguan, kung ang inyong mga anak maglabad-labad, wala laing kita rapod, kay kita may katudlo nga wala na'y kasuguan nga angay nato hatagan sa pagtagad. Karong gabi kung inyong gibati
uban sa mata ko sa kanato nga kamong may pagtuo kang Ginoong Jesucristo, and you would like to keep and follow His commandments. Ato ka nang ipakita, mga kaigsunan, pinagi sa atong pagtindog nining kagabiyon. Kung atong nasabtan ang sugo sa Dios nga kini, mao'y tibo katungdanan sa tao. Ang Dios malipay kung ikaw mingon, Lord, I am willing to follow you by faith. And you will say, Lord, I would like to keep your commandments. Gikan karon di na ko magsimbag Dios. Gikan karon di na nako gamiton ang larawan ng mga linilok. Gikan karon di na nako pasipadan ang ngalan sa Ginoo. Gikan karon ako nang bantayan ang adlaw igpapahulay. Gikan karon dili nako mupatay. Gikan karon ako nang tahuron akong ginikanan. Gikan karon di na ko manapaw. Mga kaigsunan, abi ninyo, daghan sa mga tao, nga niya gyud mahulog nining bahina. Daghan mga spouse, nga ang ilang pagbasol sa kinabuhi, dulot sa kahiladban. Pero karong gabi, kung mo na imong gibati, magsaad kas Ginoo, Lord, I am promising that I will obey your commandments and everything written through the grace and the mercy of God, I will follow your commandments. Gikan karon di na ko mamakak. Gikan karon di na ko mosaksig bakak. Di na ko maibog sa butang dili ako. Because Lord, I love you, and because of that love, I will obey you and follow your commandments. Yano kayong gipangayos Ginoo. O nining gabi, kining atong saad sa Dios, atong iduko atong ulo sa atong pagampo. Amahan nga balaan, nining kagabiyon na niya kami, nagpasalamat dining higayon nga among nabatnan, nga among na-review kining mga solusyon sa global crisis. Daghan kayong kadautan sa tibuok kalibutan nga nagpadayon namahan sa pagkahitabo tungod kay daghan sa imong mga anak wala nagasunod o Dios sa imong pulong o sa imong kabalauran. Nining gabi among gipasantop Ginoo kining mao nga kamatuoran tungod kay nahibalo kami nga dako kining ikatabang alang sa ikatarong sa among katawhan, alang sa katarong sa sosyedad, alang sa ikatarong sa imong mga anak. Salamat o Dios. Aniya sila nagatindog karong kagabiyon kaming tanan. Among gibag-o ang among relasyon diha kanimo. Og tungod ni Dios, dawata karon among pakigsaad. We will follow you by faith, the Lord, because we love you so much, Jesus Christ. Salamat Ginoo sa imong pagdawat ning among commitment. Kay nahibalo kami nga ang kasuguan mo'y basihanan sa adlaw sa paghukom. Salamat sa imong gugma sa mata ko sa kanamo og sa higayon nga among nabatnan nga among mabag-o kini maong pagtulunan aron mahimo kami labing duol diha kanimo. Among gisalig kining tanan uban sa imong panalangin o Dios. Kay ikaw among gihigugma tungod sa imong dakong gugma sa mata ko sa kanamo. Kini among gisalig sa ngalan ni Jesus nga among duluwas. Amen.